بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب ارادہ کرو تم نماز کا تو دھو منہ کو، یعنی اپنے منہ کو دھو اور ہاتھ اپنے کونیوں تک، اور مسح کرو اپنے سروں پر اور دھوو پاؤں اپنے ٹخنوں تک۔ عزیز محترم، اس آیات مبارکہ میں وضو کے 4 فرض جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، یعنی منہ کا دھونا، ہاتھوں کا دھونا، سر کا مسح اور پاؤں کا دھونا ٹخنوں تک۔ میں آپ کو پہلا فرض بتاتا ہوں، ان کے مسائل بتاتا ہوں۔ وضو کے 4 فرض ہیں، یاد رکھنا ہے، وضو کے 4 فرض ہیں، اور پہلا فرض میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ چہرہ کا دھونا ہے پہلا فرض۔ دھونے سے مراد ہے کہ پانی بہا دینا، اور مسح سے مراد ہے کہ تری پہنچانا۔ یہ مسئلہ ہدایت شریف میں موجود ہے اور فتاوی عالمگیری میں بھی ہے۔ شرح تحاوی میں ہے کہ ظاہری روایات کے بموجب وضو میں پانی کا بہانا شرط ہے، بس جب تک پانی کے قطرے نہ بہیں گے وضو جائز نہ ہوگا۔ اور حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ وضو میں پانی کے قطروں کا بہنا شرط نہیں ہے، بس برف کا حکم یہ ہے کہ اگر اس سے وضو کرے، بس اگر 2 زیادہ قطرے بہہ گئے تو بالاجماع جائز ہے وضو، اور اگر نہ بہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے۔ یہ مسئلہ ذخیرہ میں موجود ہے۔ صحیح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ مضمرات میں لکھا ہے کہ ظاہری روایات میں چہرے کی حد مذکور نہیں، یہ بدائے نے لکھا ہے۔ مغنی میں ہے کہ چہرہ سر کے بال جمنے کے مقام سے دونوں جبڑوں کے اتار اور تھوڑی کے نیچے تک ہے، سے کانوں کی لو تک ہے۔ یہ مسئلہ عینی شرح ہدایت میں لکھا ہے اور عالمگیری میں بھی موجود ہے۔ اگر سر کے اگلے حصے کے بال جو ہے سلاخ کی وجہ سے گر پڑے تو ایسا یہ ہے کہ وہاں پانی پہنچانا اور واجب نہیں۔ یہ مسئلہ خلاصہ میں لکھا ہے، یہی صحیح ہے، یہ زاہدی نے لکھا ہے۔ اور جس کے سر کے بال اتنے نیچے تک جمے کہ چہرے کی حد میں، ان بالوں کا دھونا واجب ہے جو اس مقام سے نیچے جمے یہاں تک کہ غالباً بالوں کے جمنے کی حد ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ عینی شرح ہدایہ میں موجود ہے اور عالمگیری میں بھی ہے۔ آنکھوں کے اندر پانی پہنچانا واجب ہے نہ سنت، اور پلکوں کی جڑوں اور آنکھوں کے کناروں میں پانی پہنچانے کے لیے آنکھوں کے کھولنے اور بند کرنے کا تکلف نہ کرے۔ یہ ظہیریہ اور عالمگیری میں مسئلہ موجود ہے۔ فقی احمد بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ چہرہ دھوتے وقت آنکھوں کو بہت زور سے بند کرنا جائز نہیں ہے، یہ محیط میں موجود ہے۔ آنکھیں کو یہ پر یعنی اس گوشہ چشم پر جو ناک سے ملا ہوا ہے پانی پہنچانا واجب ہے۔ یہ مسئلہ خلاصہ میں ہے۔ اگر آنکھیں دکھتی ہوں اور جبڑ ظاہر ہوں تو اگر آنکھیں بند کرنے میں وہ جبڑ باہر رہتے ہوں تو ان کے نیچے پانی پہنچانا واجب ہے، ورنہ واجب نہیں ہے۔ یہ مسئلہ زاہدی میں ہے۔ اونٹ بند کرتے وقت جس قدر کھلے رہیں وہ چہرہ میں شامل ہے، اور جو چھپ جائیں وہ منہ کے ساتھ ہے۔ یہ مسئلہ صحیح ہے۔ اس صحیح مسئلے کو خلاصہ نے لکھا ہے اور عالمگیری میں بھی ہے۔ داڑھی یا جبڑے اور کانوں کے بیچ میں جو سفیدی ہے وضو میں اس کا دھونا واجب ہے۔ یہ مسئلہ تحاوی نے اپنی کتاب میں ایسا ہی ذکر کیا جس طرح میں نے عرض کیا ہے، اور کہا ہے کہ یہی صحیح ہے اور اکثر مشائخ کا یہی مذہب ہے۔ یہ مسئلہ ذخیرہ کتاب میں موجود ہے۔ مونچھوں اور بھووں کے بال اور داڑھی کے بال جو ٹھوڑی کی جڑ پر ہیں ان کو دھو دے، اور جس جگہ سے بال جمے ہیں وہاں سے پانی پہنچانا واجب نہیں ہے، لیکن اگر بال تھوڑے ہوں اور جہاں سے وہ جمے ہوں وہ جگہ کھلی ہوئی تو وہاں پانی پہنچانا واجب ہے۔ یہ مسئلہ فتح و قاضی خاں اور عالمگیری میں موجود ہے۔ نصاب میں ہے کہ اگر وضو کرنے والے کی مونچھیں بڑی ہوں اور وضو کے وقت ان کے نیچے پانی نہ پہنچے تو وضو جائز ہے۔ اسی پر فتویٰ ہے، غسل کا حکم اس کے برخلاف ہے۔ یہ مضمرات میں موجود ہے۔ داڑھی کا حکم یہ ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چوتھائی داڑھی کا مسح فرض ہے۔ یہ شرح وقایہ میں بھی ہے، قدوری، کنز وغیرہ اور باقی فتاوی شامی دور مختار میں بھی ہے۔
और हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इमाम मोहम्मद से ये मरवी है कि दाढ़ी के ऊपर जो है पानी बहाना फ़र्ज़ है, और यही असाहा है, ये मतबीन में मौजूद है और यही सही है, ये ज़ादी ने लिखा है। और जो बाल ठोड़ी के नीचे लटकते हैं उनका धोना वाजिब नहीं है, और ये दोनों मुहीतों में लिखा है। अगर ठोड़ी के बालों पर पानी बहाया फिर वो बाल मुंडवाए तो ठोड़ी का धोना वाजिब नहीं है। और इसी तरह अगर भवें या मूछें मुंडवाई या सर पर मसा किया फिर सर मुंडाया या नाक तराशे तो इयादन लाजिम ना होगा। फतावा काजी खान ने इस मसले को लिखा है। अब मैं आपको अज़ीज़ अल मोहतरम वुज़ू का दूसरा फ़र्ज़ बताता हूँ कि दूसरा फ़र्ज़ जो है वो मुंह धोना है, उसमें क्या मसाल है। दोनों हाथों का धोना है हमारे, यानी दूसरा फ़र्ज़ जो है दोनों हाथों का धोना है हमारे तीनों आलमों के नज़दीक कूल्हियों भी धोने में दाखिल है। मुहीत में लिखा है अज़ाए वुज़ू पर अगर कुछ ज़्यादा मुरक्कब हो जैसे ज़ायदा उंगली या हथेली तो उसका धोना वाजिब होगा। ये मसला सिराजुल वहाज में लिखा है। अगर किसी निशाना पर दो हाथ पैदा हो तो जो हाथ पूरा हो वही असली हाथ है, उसका धोना वाजिब है। यानी कि मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि किसी के दो हाथ हो, दोनों यानी कि एक हाथ के साथ दूसरा हाथ हो, मैं इसके बारे में याद कर रहा हूँ। और दूसरा जायद है, इसी जायद में इस कदर का धोना वाजिब होगा जितना असल हाथ के ऐसे मकाम के सामने है जिसका धोना फ़र्ज़ है, और जितना ऐसे मकाम से मुकाबिल नहीं उसका धोना वाजिब भी नहीं है। ये मसला फतहुल कदीर में मौजूद है और फतावा आलमगीरी में भी मौजूद है। बल्कि इसका धोना जो है मुस्तहब है, ये मसला बहरुल रैक में मौजूद है। फतावा मावराउल नहर में है कि अगर वुज़ू में धोने के मकामों में से सुई के सर के बराबर खुश्क पानी रह गया या नाखनों की जड़ों में खुश्क या तर मट्टी भरी हो तो वुज़ू जायज़ न होगा। हाँ, और अगर हाथ में खमीरा लगा हो या मेहंदी तो वुज़ू जायज़ होगा। जो है इसके अलावा रबूसी से पूछा गया कि अगर आटा गूंथने में जो है गूंधा हुआ आटा किसी के हाथ में लग कर खुश्क हो गया फिर उसने वुज़ू किया तो उसका क्या हुक्म है। उन्होंने फरमाया कि अगर आटा थोड़ा लगा है तो वुज़ू जायज़ है। ये मसला ज़ाहदी में मौजूद है, आलमगीरी में मौजूद है। जो मकाम नाखनों के नीचे है वो भी अज़ा से वुज़ू में शामिल है। अगर उसमें गूंधा हुआ आटा भरा हो तो उसके नीचे पानी पहुँचाना वाजिब है। ये मसला खुलासा में मौजूद है, अक्सर मोतबर किताबों में भी लिखा हुआ है। इसी तरह शेख इमाम ज़ादी अबू नसर सफ़ार रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी शरह में ये जिक्र किया है कि अगर नाखन इतने बड़े हों उनके नीचे उंगलियों के सर से छुप जाएं तो उनके नीचे पानी पहुंचाना वाजिब है, और अगर छोटे हों तो वाजिब नहीं है। ये मसला मुहीत में मौजूद है। अगर इतने बड़े हों कि उंगलियों के सरों से भी निकल जाए तो सबका यही कौल है कि उनके नीचे के मकाम का धोना वाजिब है। ये मसला फतहुल कदीर में है। जामे सगीर में है कि अबुल कासिम से ये मसला पूछा गया कि अगर किसी के नाखन ऐसे वाफिर हों ज़्यादा हों कि उनमें मैल जम जाए या कोई शख्स मट्टी का काम करता हो या कोई औरत मेहंदी में उंगलियों रंगे या वो शख्स जो है चमड़े को पका कर साफ करता और छीलता है, अगर उसके नाखून में मैल जमा हुआ है या रंग रेज जो है इनका सब का वुज़ू जायज़ है या नहीं। तो उन्होंने जवाब दिया कि इन सब का एक हाल है और वुज़ू सब का जायज़ है, इसलिए कि उनको इन चीज़ों से बचने में हर्ज है। और फतावा जो है जवाज़ पर है, शहर वाले या गांव वाले कुछ फ़र्क नहीं, ये ज़ख़ीरा में मौजूद है मसला। इस तरह अगर रोटी पकाने वाले के नाखन बड़े हुए हों तो उसका भी यही हुक्म है जो मैंने पहले अर्ज़ किया। ये मसला ज़ाहदी में मौजूद है। जामे असगर से नकल किया गया है और खज़ाब जम जाए या खुश्क हो जाए तो वुज़ू और गुस्ल पूरा अदा नहीं होगा। ये मसला सिराजुल वहाज में मौजूद है। ज़ख़ीरा से नकल किया गया है और मजमूअ नवाज़िल में भी ये मसला मौजूद है। अगर अंगूठी ढीली हो तो उसको हरकत देना सुन्नत है। ये मसला दुर मुख्तार में भी है और आलमगीरी में भी है। और अगर ऐसी तंग हो कि उसके नीचे पानी न पहुँचता हो तो उसको हरकत देना फ़र्ज़ है। ये मसला खुलासा और आलमगीरी में मौजूद है और यही ज़ाहरी रवायात में है। ये इस मसले को मुहीत में ने लिखा है। तीसरा फ़र्ज़ वुज़ू का मैं अर्ज़ कर देता हूँ। तीसरा फ़र्ज़ वुज़ू का यह है कि दोनों हाथों यानी दोनों पाँव धोना है। हमारे तीनों आलमों के नज़दीक टखने में पाँव धोने में दाखिल है और टखना वो उभरी हुई हड्डी पिंडली की है जो कदम के ऊपर होती है। ये मसला मुहीत ने लिखा है। अगर किसी का हाथ या पाँव कट जाए और कूहनी और टखने में से कुछ बाकी ना रहे तो उसका धोना साकित हो जाएगा और अगर बाकी रहे तो वाजिब होगा। ये मसला बहरुल रैक में है और जिस मकाम से कटा है उसके धोने का भी यही हुक्म है, मुहीत में मौजूद है। और इसके बाद तैमिया में है कि
जो है खजंदी से पूछा गया कि अगर किसी का पाँव रह जाए और उसके बाद ऐसा हो जाए कि अगर उसका जो है काटो, यानी उसको काटो तो खबर ना हो, तो क्या उस पर वुज़ू में पाँव धोना वाजिब होगा? तो उन्होंने जवाब दिया कि वाजिब होगा। ये तारखानिया और आलमगीरी में मसला मौजूद है। अगर पाँव पर तेल में मला फिर वुज़ू करने में पाँव धोए, लेकिन चकनाई की वजह से पाँव पर पानी का असर जो है न हुआ, तो वुज़ू जायज़ होगा। ये मसला ज़ख़ीरा में है। मजबूर नवाज़िल में है कि अगर किसी के पाँव फट गए हों तो उनमें से वो चर्बी भरे, फिर पाँव धोए और उस चर्बी के नीचे पानी न पहुँचाए, तो उस बात पर गौर करे। अगर उसके नीचे पानी पहुँचाना नुकसान करता है तो वुज़ू जायज़ है, अगर नुकसान नहीं करता तो वुज़ू जायज़ नहीं। ये मसला मुहीत में मौजूद है अज़ीज़ अल-मोहतरम। और अगर उसको किसी से हर सूरत में जायज़ है, ये खुलासा में लिखा है। और इसके बाद शम्सुल अइमा हलवाई रहमतुल्लाह अलैह ने भी जिक्र किया है। अगर किसी के अज़ा में शगाफ हो और उसके धोने से आजिज़ हो, तो वो उस शगाफ के धोने का फ़र्ज़ उसके ज़िम्मा से साक़ित हो जाएगा और उसके ऊपर पानी बहा लेना लाजिम होगा। अब अगर उसके ऊपर पानी बहाने से भी आजिज़ हो तो मसा काफ़ी है, और अगर मसा से भी आजिज़ हो तो मसा भी उससे साक़ित हो जाएगा। आस पास धोले और उस जगह को छोड़ दे, ये मसला ज़ख़ीरा में मौजूद है। अगर किसी के ज़ख़म हो और उस ज़ख़म का छिलका ऊपर को उठ गया हो, उस ज़ख़म के सब किनारे उस छिलके से मिले हुए हैं, मगर जिस तरह पीप निकलती है वो किनारा छिलके से जुदा हो गया, तो अगर वुज़ू में वो छिलका ऊपर से धुल गया और उस छिलके के नीचे पानी ना पहुँचा तो वुज़ू जायज़ है, इसलिए कि जो कुछ छिलके के नीचे है वो खुला हुआ नहीं है, पर उसका गुस्ल भी फ़र्ज़ नहीं। ये फतावा काज़ी खान ने लिखा है। अगर वुज़ू किसी उज़्व में कर रहा है, जैसे वहाँ गैरा उस पर जो है वगैरह, उस जो है दुम्बल वगैरह है, कोई फोड़ा है, उस पर पतला छिलका है, वुज़ू करते हुए उस छिलके पर पानी बहा लिया, फिर उस छिलके को उतार डाला, तो अब उस पर उस छिलके के नीचे का गुस्ल वाजिब है या नहीं? जवाब ये है कि जब वो छिलका उतारा, अगर उस वक़्त वो ज़ख़म बिल्कुल अच्छा हो गया था, तो इस तरह छिलके के उतारने से कुछ अंदाज़ा जो है इज़ा भी ना मालूम हो, तो उस मौज़ा का धोना उस पर वाजिब है। अगर वो छिलका ज़ख़म अच्छा होने से पहले उतरा, इसी तरह उसके उतरने में इज़ा हुई, तो अगर उसमें से कुछ निकला और बहा तो वुज़ू टूट गया, और अगर ना निकला कुछ भी उसमें से तो उस मौज़ा का धोना वाजिब नहीं है। और ठीक जवाब ये है कि दोनों सूरतों में धोना वाजिब नहीं। फ़वाइदा कादी इमाम रुकन इस्लाम अलल बगदी में मज़कूर है कि अगर बाज़ अज़ा वुज़ू पर मक्खियों या पिस्सू का गूदा लगा हुआ और वुज़ू में पानी उसके नीचे न पहुँचे तो वुज़ू जायज़ होगा, इसलिए कि बचाव इससे मुमकिन नहीं है। और अगर मछली की खाल या चबाई हुई रोटी लग गई हो और खुश्क हो गई हो, तो वुज़ू करने में पानी उसके नीचे न पहुँचे तो जायज़ नहीं, इसलिए कि जो है बचाव उससे मुमकिन है। ये मसला मुहीत में मौजूद है। अगर किसी उज़्व को एक टुकड़ा खुश्क हो जावे, उसके उज़्व के तरी उस टुकड़े पर पहुँचाई जाए तो जायज़ है। ये मसला खुलासा में मौजूद है। और अगर एक उज़्व की तरी दूसरे उज़्व पर पहुँचाई जाए तो वुज़ू में जायज़ नहीं, गुस्ल में जायज़ है, बशर्ते कि वो तरी टपकती हो। ये मसला ज़हीरिया में मौजूद है। अगर किसी शख्स पर बारिश का पानी पड़ गया, वो बहती हुई जो है नहर में दाखिल हो गया, तो वुज़ू उसका हो गया। अगर तमाम बदन पर पानी पहुँचाया गया तो गुस्ल भी हो गया, मगर कुली करना और नाक में पानी डालना उस पर वाजिब होगा। ये मसला सराजिया में भी मौजूद है और इसके बाद फतावा आलमगीरी में भी मौजूद है। मैं अब आपको चौथा फ़र्ज़ वुज़ू का बताता हूँ, सिर का मसा करना। चौथा फ़र्ज़ है सिर का मसा करना। और वो बकदरे नासिया यानी मोए पिशानी के फ़र्ज़ है, ये हिदाया ने लिखा है। अज़ीज़ अल-मोहतरम, इसके बाद मुख्तार ये है कि मकदामा नासिया की मकदार चौथी सर के ये इख्तियार शरअ मुख्तियार में है। असा कौल के बामूजिब मसा हाथ के उंगलियां लगाना वाजिब है, ये किफ़ाया में लिखा है। अगर एक उंगली या दो उंगलियों से मसा किया तो ज़ाहिर रिवायात के बामूजिब जायज़ नहीं है। ये मसला शरअ तहावी में मौजूद है। अगर यानी शहादत और अंगूठे से इस तरह मसा करके वो खुले हुए हों और उनके बीच में जिस कदर हथेली है वो भी सर को लगा दे तो भी मसा जायज़ हो जाएगा, इसलिए कि अगर शहादत और अंगूठा दो उंगलियों हैं, उनके बीच में जिस कदर हथेली है एक उंगली की मकदार वो है, बस सब 3 उंगलियों की जो है मकदार हो गई। ये मुहीत ने लिखा है, फतावा काज़िया में भी मौजूद है। अगर उंगलियों के सरों से सिर का मसा करे, अगर पानी उनसे टपकता हुआ है तो जायज़ होगा, और अगर टपकता हुआ न होगा तो फिर वो जायज़ नहीं होगा। ये मसला ज़ख़ीरा में मौजूद है।
اگر کسی کے سر پہ لمبے بال ہیں اور جو ہے انگلیوں سے ان بالوں پر مسح کیا تو اگر وہ مسح ان بالوں پر ہو جن کے نیچے سر ہے تو وہ مسح سر کے مسح کے قائم مقام ہو جائے گا۔ اگر ایسے بالوں پر مسح جو ہے جن کے نیچے جو ماتھا یا گردن ہے تو جائز نہ ہوگا۔ اگر سر کے گردوں گھیسوں بندھے ہوں، یہ عورتیں ہیں جیسے بندھا کرتی ہیں، بندھا لیتی ہیں، اگر مسح گھیسوں کے سر سے جو ہے پر کیا تو ہمارے بعض مشائخ نے نزدیک اس شرط پر جائز ہے۔ ان گھیسوں کو نیچے لٹکا دے اس لیے کہ اس نے ایسے بالوں پر مسح کیا جن کے نیچے سر ہے۔ اور ائمہ مشائخہ کرام رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کا مذہب یہ ہے کہ مسح جائز نہیں، خواہ ان گھیسوں کو لٹکا دے یا نہ لٹکا دے، یہ مسئلہ محیط اور عالمگیری میں موجود ہے۔ کانوں کا مسح سر کے مسح کے قائم مقام نہیں ہو سکتا، یہ مسئلہ سراجیہ میں موجود ہے۔ اگر کسی کے ہاتھ میں تری ہو اور اس مسح کر لے تو جائز ہے، خواہ وہ تری اس پانی کی ہو یا اس نے جو ہے برتن میں سے لیا ہو یا باہیں دھوئی ہوں یا اس کی تری ہاتھ میں باقی ہو، یہ مسئلہ صحیح ہے۔ لیکن اگر سر کا موضع کا مسح کیا اور تری ہاتھ میں باقی رہے تو اس سے پھر سر کا موضع جو ہے سر کا یا موضع کا مسح جائز نہیں ہے، یہ مسئلہ خلاصہ میں موجود ہے۔ اگر کسی عضو سے تری لے لی اس سے مسح جو ہے جائز نہیں، خواہ اس عضو کو دھویا تھا یا اس پر مسح کیا تھا، یہ مسئلہ ذخیرہ میں موجود ہے۔ اگر برف سے مسح کرے تو ہر صورت میں جائز ہے اور فقہاء نے اس میں کچھ فرق نہیں کیا، اس میں سے تری ٹپکتی ہو یا نہ تری ٹپکتی ہو، یہ مسئلہ فتاوی برہانیہ میں اور فتاوی عالمگیری میں موجود ہے۔ اور اگر سر کو منہ کے ساتھ دھو لیا تو مسح کے قائم مقام ہو جائے گا، لیکن مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ جس طرح حکم ہے یہ صورت اس کے خلاف ہے، یہ مسئلہ محیط اور عالمگیری میں موجود ہے۔ اگر سر کچھ منڈا ہے اور کچھ نہیں منڈا اور جہاں سے نہیں منڈا ہے وہاں سے مسح کیا تو جائز ہے، یہ مسئلہ جوہرۃ النیرہ میں موجود ہے۔ اور حجت میں ہے کہ اگر سر پر سامنے کی طرف مسح نہ کیا اور پیچھے کی طرف یا دائیں بائیں طرف یا بیچ میں مسح کیا تو جائز ہے، تارخانیہ میں یہ مسئلہ موجود اور عالمگیری نے بھی لکھا ہے۔ ٹوپی پر امامہ اور مسح کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح عورت کو اپنی جو ہے اوڑھنی پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر پانی ایسا ٹپکتا ہو کہ بالوں تک پہنچ جائے تو بجائے مسح کے جائز ہوگا، یہ مسئلہ خلاصہ میں موجود ہے۔ اس صورت میں ہے کہ جب پانی میں رنگ نہ آ جائے، یہ مسئلہ ظاہریہ میں لکھا ہے، افضل یہ ہے کہ عورت مسح اوڑھنی کے نیچے کرے، یہ فتاوی قاضی خان میں موجود ہے۔ اگر عورت کے سر پر خضاب لگا ہو اور وہ خضاب پر مسح کرے اگر اس کے ہاتھ کی تری خضاب کے ساتھ مل کر خالص پانی کے حکم سے نکل گئی ہو تو مسح جائز ہوگا، یہ مسئلہ خلاصہ میں موجود ہے۔ عزیزان محترم، آج میں نے آپ کو 4 فرض بتائے، کس کے؟ نماز کے وضو کے، یعنی ہم وضو کرتے پھر نماز پڑھتے ہیں یا کوئی نماز بھی ہے وضو کرتے ہیں۔ پہلا فرض میں نے آپ کو بتایا کہ عزیزان محترم پہلا فرض ہے منہ کا دھونا، اور اس کے بعد جو ہے منہ اپنے ہاتھوں کو دھو، جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو ارادہ کرو تم نماز کا تو دھو منہ کو، پہلا منہ کا دھونا ہے، اور ہاتھ اپنی کونیوں تک، پھر دوسرا فرض ہے کونیوں تک ہاتھ کا دھونا، اور مسح کرو، اور چوتھا فرض ہے اور تیسرا فرض ہے مسح کرنا، اور سروں پر اپنا دھو، پاؤں اپنے ٹخنوں تک، اور چوتھا فرض ہے پاؤں کا دھونا۔ وضو میں 4 فرض ہیں جس طرح میں نے عرض کیا، تو انشاءاللہ پھر میں آپ کو وضو کی سنتیں عرض کروں گا۔ یہ میرا کرمانی ٹی وی جو ہے اس پہ میں عزیزان محترم جو ہے بتا رہا ہوں آپ کو تفسیر قرآن مجید فرقان حمید کی، اور تفسیر کرمانی جو میں لکھ رہا ہوں اس میں آپ جو ہے تفسیر کرمانی کو جو ہے سبسکرائب کرنا ہے، اس میں آپ قرآن مجید تفسیر، حدیث پاک، تواریخ اور لفظ بے لفظ آپ کو قرآن مجید کی سمجھ آئے گی، اس میں نے تفسیر کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد کرمانی ٹی وی 3 جو ہے اس پہ میں فقہ حنفی کے مسائل عرض کر رہا ہوں، تو آپ اس کو بھی سبسکرائب کریں، دوسروں تک پہنچائیں، وہ دوسروں تک پہنچائیں گے، مجھے بھی ثواب ہوگا، آپ کو بھی ثواب ہوگا۔ جو میرے حضرات یہ واعظ تقریر اور یہ مسائل جو ہے سن رہے ہیں، سنتے ہیں، آپ ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو بھی ثواب ہو اور مجھے بھی ثواب ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔